الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بولو الصلاة صلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وصحابك يا حبيب الله سارے بولو صلاة والسلام عليك يا الله وعلى آلك وصحابك يا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی سارے مل کے بولو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی قرآن پاک پارہ 16 سورت مریم آیت نمبر 92 بولے آج سبحان اللہ آنکھیں بندہ فوت کو نہیں ہوندہ مت ڈار ہوئے کسے نو اچھی بول تھوڑا یا سبحان اللہ تُسی تینج بول دے پہ جی میں ازلان دے تھکے ہو ایڈا تھک کے نہیں ذکر علی جی بینا چاہی دا فریش بندہ تھکے ہوئے بھی تو ذکر علی جی بندہ فریش ہو جاتا ہے ذرا گاج باجی کرے فرنٹ سیٹ آلے بھی ذرا بولو ماشاءاللہ ایک آواز ہوئے سارے دی سارے بولو لو جی ان میں توڑی سمجھداری واسے تاکہ تو انہوں سمجھ لگ دی کہ نہیں لگ دی بعد وچ قرآن پاک کھول لینے پارا کیڑا بولیا میں 16 تے سورت مریم تے آیت نمبر 92 یاد ہو گئی ہے آؤ جی ان ترجمے دی طرف ان الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لائے وعملوا الصالحات اور صالح اعمال کیتے اچھے اعمال کیتے اللہ تعالیٰ نے اونا دی محبت مومنہ دے دل وچ پا چڑی ہے پھر ٹھلا بولے ہو اچھی بولو گاج کے بولو یار تھوڑے یہاں پر کوڑے نہیں کہیں ہوندہ ہے کہ بندے تھوڑے نے چلو خیر سے اللہ نہیں تھوڑے یہاں پر کوڑے نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ اسی تھوڑے بھی بہت کو جہاں اللہ حاضری قبول فرما لے پانچتن پاک دا صدقہ مولا کائنات دے ذکر دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینا دی محبت مومنہ دے دل دے وچ پا چھڑی آؤ حدیث پاک بیان کرنا چاہنا بلا تمہید گفتگو شروع ہے
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मोमन होवेगा, जेड़ा मोमन होवेगा, जरा तवज्जो करनी, जेड़ा मोमन होवेगा ओदे दिल विच अली दा बुग़ज़ नहीं हो सकदा, और जेड़ा मुनाफिक होवेगा ओदे विच अली दा प्यार नहीं जमा हो सकदा। जेड़ा मुनाफिक होवे ओदे दिल विच अली दा प्यार कसवट्टी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर छड़ी। फरमाया मोमन ते मुनाफिक की पहचान करनी होवे ना, सहाबा कराम बैठे हुए ने और मुनाफिक दे बड़े दलाइल दे रहे ने, तो एक सहाबी बोले यार रसूल अल्लाह डायरेक्ट वंड करनी होवे, डायरेक्ट वंड करनी होवे तो की कीता जाए? मेरे आका ने फरमाया जिक्र अली छेड़ दिया जी, फिर की होवेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जे चेहरा जाए खिल, समझ लै जे मोमन, ते जे मुरझा जाए तो मुरझावे भी किवें? जे बंदा डीगर टाइम पकौड़े कढ़ लवे ना इफ्तारी दे, तो इफ्तारी टाइम वो किवें दे हो जाते हैं, इंज दी बूथी बना लवे तो समझ लिया जे मुनाफिक है। यार बोलो ना, मैं की कहना पिया, बोलो ना जी। ये पकौड़ा तुसी चंगी तरह जानते हो ना, जे इनका मुंह बना ले तो फिर मुनाफिक, और मुनाफिक एडा जलील इंसान है कि जिक्र अली तो सड़ता है। और मैं क्या वो जेड़े जन्नत दे वारिस, हर कोई आखेगा मैं हज कर रहा क्यों, जन्नत जाना है, रोजा रख रहे क्यों, जन्नत जाना है। मैं क्या जनाबे वाला ज़कात दे रहे, जन्नत जाना है, हर कोई जन्नत, हर कोई जन्नत। तो मैं क्या जेड़े जन्नत दे वारिस ने अगर रोना दी मुखालफत करेगा फिर तेरा प्यो भी नहीं जन्नत में जाएगा। जेड़े जन्नत दे वारिस ने, जनती औरतां दी सरदार सैयदा पाक और जनाबे वाला जनती नौजवानों दे सरदार हसन हुसैन, लेकिन असी नाल दूसरे सहाबा कराम दा भी जिक्र करना चाहांगे। असी ओ लोग हां, जरा जुमले ते गौर करना, असी अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो करना, तवज्जो करना, असी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हां जेड़े हजरत अबू बकर सदीक दी अलीफ तो लैके अली दी ये तक सारे ने मनन वाले हैं। जी हजरत अबू बकर सदीक दा दिन आवे गज बज के मनाने आ, अगर उमरे पाक दा दिन आवे गज बज के मनाने आ। उस्माने गनी दे निकाह दे अंदर मेरे नबी दी दो शहजादियां गनी जुन्न रहन एवें नहीं बन गया, तो मैं क्या कि ओ दिन आवे गज बज के मनाने आ। तो जनाबे वाला मौला कायनात दी विलादत हुई तावी दिन मनाया, अज शहादत तावी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। और कौन अली, जरा तवज्जो करना, मैं दसना चाहना कौन अली। मुकाम सारे दा बड़ा है, लेकिन जदों जिदा मुताला करिए तो इंज ही लगता है एदा मुकाम बहुत बड़ा है। जरा तवज्जो फरमाना कौन अली। मैं आख्या हजरत आदम तो लैके अज तक कायनात दे विच बड़े बड़े आए होणगे, लेकिन काबे विच विलादत अली तो इलावा किसी दी नहीं हुई। मठे यार सुभान अल्लाह, जुमला वड्डा है, सुभान अल्लाह मठी है। हाँ ये ना समझो साढ़े मल्ले का मौलवी अलग चीज़ है, लेकिन पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे यूट्यूब चैनल देखो, लोग इन तलियां तो चुकते हैं, तुम सुभान अल्लाह भी नहीं आ सकते, तुहाडे कोल सुभान अल्लाह तो मंगी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुमे तो फिर क्या ही बात है ना, सकलैन भाई गए ने ना, देखा जुमे ते की मामलात ने। रमजान में सुभान अल्लाह आखोगे तो 1 लाख नेकी मिलनी जे। हुण तुहाडी मर्जी है कि तुसी लख नेकी मिलनी है लैनी है या कि चुप करके बहना है जी, ये मर्जी तुहाडी। ते सुभान अल्लाह भी वंड नाल आखनी है, सुभान अल्लाह भी वंड नाल आखनी, जिथे बनदी होवे। ये नहीं कि जहन्नम दा तज़किरा हो रहा तो सुभान अल्लाह जी, जिथे वंड होवे जरा जाग के सुनना, सुनन दी भी वंड होनी चाहिए जी। पूरी तो जो हाँ जी, काबे दे अंदर ए आज दा मुल्ला जिक्र अली तो छड़दा ना। कौन अली? काबा बड़ा पाक है, बड़ा पाक है काबा, शान मुस्तफा भी बयान होगी। काबा पाक, जगह पाक, ए खानदान पाक,
نبی دی آل ساری پاک اور اتنی پاک کہ پاک چیزاں بھی پوچھ کے پاک اتھو ہوندیاں نے جناب والا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے دا طواف کر رہی ہیں کعبے دا طواف کردیاں بچہ پیدا ہونے لگا جڑی عورتاں نو درد ہوندی ہے وہ محسوس کیتی پریشان ہویاں کعبے دی دیوار نال ٹیک لگائی کعبے دی دیوار شک ہو گئی آپ اندر داخل ہو گئی کعبے دی دیوار مل گئی اللہ کرے تواڈے دل بھی مل جان آپس وچ جی جس لئے کعبے دی دیوار ملی نا تو ایک بڑا پیارا ننھا شہزادہ حضرت فاطمہ بنت اسد دی گود وچ پھر یا تو چپ کر گئے ہو میں نے پتہ تسی کتنے بولنا ہے تسی کی چاہتے ہو لیکن میں بڑی جلدی اس جگہ تے اس پوائنٹ تے آنا چاہنا ذرا توجہ کرنا پوری توجہ کرنا میں 5-6 حدیثاں بھی بیان کرنیاں نے انشاءاللہ تانوں مزہ آئے گا تسی پوری توجہ کرنی ہے اچھا ان مولا علی حضرت فاطمہ بنت اسد دی گود وچ لیکن اکھاں نہیں کھول دے پے کعبے تو چنگی جگہ کیڑی ہے بھئی دنیا دے اوتے کوئی بھی آوے اپنی ماں دا چہرہ دیکھدا ہے عبادت والدین دا چہرہ دیکھنا کعبے نو دیکھنا بھی عبادت کعبے دی زیارت کرنا بھی عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت لیکن کمال جائیے علی پاک نے جناب والا نہ کعبے نو دیکھیا نہ اپنی امی دے چہرے نو دیکھیا 3 دن گزر گئے حضرت فاطمہ بنت اسد نے محسوس کیتا کہ شاید بچہ اکھاں تو معذور ہے اکھاں کوئی نہیں جس لئے میرے مصطفیٰ آئے نا تو حضرت فاطمہ کہہ دیا نے دیکھو نا کی معاملات نے جس طرح اس طرح انجھے تھنڈ اٹھایا نا آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے کہ جس نے دیکھیا کہ مصطفیٰ دیا آنکھاں چکھاں پائیاں اور میرا مصطفیٰ نے اور زبان کہ جڑی بول دیئے یا رب دا قرآن بردہ یا رب دا فرمان بردہ ہے مصطفیٰ نے اور زبان علی دے موج رکھ چڑی ہے گاجی کا بولو گاجی کا بولو یار مصطفیٰ نے جناب والا کہ اپنی زبان علی دے منہ وچ رکھ چڑی ہے جدے منہ وچ مصطفیٰ دی زبان ہوے پھر شیر خدا نہ بنے تے یار پھر شیر خدا نہ بنے تے کی بنے اور جدے بارے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیا او حدیث پاک یہ تو پہلے رک کے ذرا میں بیان کرنا چاہنا جب حضرت علی کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی نا تو میرے آقا نے علی کو بلایا علی ادھر آؤ نا ذرا ایک کعبے وچ ولادت ہوئی اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا علی اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا علی مزہ لے کے ذرا گل سننا علی اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا علی فرمان لگے سونیا بدعا دے مکھڑے والے علم نشرا دے سینے والے طہا دی پیشانی والے عبداللہ دے گورے گورے ہتھاں والے بے شک کعبے نو دیکھنا عبادت ماں دے چہرے نو دیکھنا عبادت لیکن علی ہوئے جنہیں دنیا جا کے سب تو پہلا اکھاں کھول دے جڑا چہرہ ویکھے سونیا بدعا دا مکھڑا ہے تے جڑا اکھاں کھولے تے بدعا دا مکھڑا ویکھے پھر رب ہوے مقام کی عطا فرمائے مسلمان بھائیو بیان کرنا چاہنا کریم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کرنا توجہ فرمانا تیرا کھاوا نہ تیرے ہی کاما یا رسول اللہ تیرا کھانا میں تیرے ہی گیت گاوا یا تیرا کھانا تیرا کھانا
तेरा खावा 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 तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल मुसलमान भाई मेरा धन्यवाद मेरे आका ने सलातो सलाम फरमाया जो मेरी तरफ मेरे आका ने सलातो सलाम ने फरमाया लाहमो का लाहमी जिस्म का जिस्मी अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त तेरे नबी फरमा रहे हैं मक्के जान कुरान मक्के आ जाए मदीने कुरान मदीने आ जाए मेरे आका कार जाने कुरान उठे आ जाता है मुसलमान भैया तेरा रोके फरमाना तू को सुन के मुसलमान बन जाते ने पढ़ जाते ने इतनी मोहब्बत वाले ओ नबी फरमा रहे ने तेरे नबी और मीठे मीठे सोने तेरे बोल कमले वाले मीठे मीठे सोने तेरे बोल कमले मेरा दिल करता है वीडियो बनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की लगी सजात उठा के एक बार यार कह देना सजात उठाओ यार सजात उठाओ और बोलो और मीठे मीठे सोने तेरे बोल कमले वाले मीठे मीठे सोने तेरे बोल कमले वाले सोने तेरे तेरे वाले कमली वाले आसियां दे लेंदा आसियां दे लेंदा आसियां दे लेंदा आसियां दे लेंदा बोल कमली वाले मदीने विचों चलिया हवावां चले पैंदियां मदीने विचों चलिया मदीने विचों चलिया हवावां चले पैंदियां झुल्ले पन दे नजर झुल्ले पन दे नजर हाथ उठा के नहीं तेरा हाथ उठाना नाल दा पकड़ के उठा दो झोला पाना देता जाएगा झोला पाना देता जाएगा कौन कौन बाल यार झोला पाना देता जाएगा झोला पाना देता जाएगा कौन कौन बाल यार तेरिया क्या बात
موٹے اگلے بھی ہاتھ اٹھا کے ذرا اگلے فکرے پہ موٹے ہوتے لائیے موٹے ہوتے لائیے جیتے لڑ ایسی لگیا ہوتے بال گانا کوئی ہوتے بال گانا کوئی جیتے لڑ ایسی لگیا ہوتے بال گانا کوئی موٹے ہوتے لائیے موٹے ہوتے لائیے لڑ ایسی لگیا ہوتے بال گانا کوئی ہوتے بال گانا کوئی تیرا کیا بات تیرا کیا بات تیرا کیا جڑے سویرے بھی برگر کھاندے نے تے شامی بھی برگر کھاندے نے تے شوارمے دیاں فرمائشاں کردے نے انہاں دا ہاتھ ایتھوں اٹھے نہیں جاندا تے بڑی چھیتی تھلے آ جاندا ہے تے جیدے سینے وچ عشق مصطفیٰ ہوے گا جیدے سینے وچ صحابہ دا پیار ہوے گا جیدے سینے وچ علی دا پیار ہوے گا مومن بن جائے گا تے مومن دا والا ذکر علی سن کے سینہ تھر جاندہ ہے پھر علی پاک کا ذکر آ جائے کون ہے علی آؤ دسنا جانا میرے آقا نے فرمایا لحمی جسم کا جسمی علی تیرا جسم میرا جسم علی تیرا گوشت میرا گوشت مصطفیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ آزاد فرما دیتا آج دا مولا فتوے لاندہ ہے اے مولا نو مشکل کو شاہ کیوں آندے ہو میرے آقا نے فرمایا من کن کو مولا فاجن مولا وجدہ جدہ مولا ویدہ یدہ علی مولا وجدہ جدہ مولا اودا یودا علی مولا آئیدہ ملا کہندہ مولا دا مانیہ دین والا مولا دا مانیہ تا کرنے والا مولا دا مانیہ رہنوا مولا دا مانیہ راہبر اے تسی علی نو مولا کیوں آہ دے ہو میں کہا میرے مصطفیٰ نے آگ چڑھے آئے میرے مصطفیٰ نے آگ چھڑے آئے اے دے پیچھے کمی کی رہ گئی جدو ید اللہ دے گورے گورے ہاتھاں والا علم نشرہ دے سینے والا تو آہادی پیشانی والا یاسین دے سیرے والا کہ من تم کو مولا فعالی جن مولا جدا جدا میں مولا اودا یودا اودا یودا علی مولا جدا جدا میں مولا اودا یودا علی مولا آئیدہ ملا حجت ملا کہندہ ہے جناب والا مولا مجھ کل کو شان کی تے لکھے آیا ہے میں کہا میرے آقا دی بار گوی جانا تمہیں سارا پتہ لگ جائے گا آؤگا کون علی کون علی کون علی علی دا نال عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت علی جن عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اسی کی کردے پہ اسی میں چلے نہیں ہوئے اسی میں چلے کوئی نہیں ہوئے اسی جناب والا عبادت پہ کرنے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اوہ لوگوں علی دا ذکر کرنا میں عبادت ہے اسی سارے حیدری کٹھے ہو گئے سارے حیدری کٹھے ہو گئے مولا علی ذکر پہ کرنے کہنے کیا وہ سارے حیدریاں سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا ہے دم دم حیدر پہ اسا علی علی رہنا ہے دم دم حیدر پہ اسا علی 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 دم دم حیدر پہ اسا علی
मुख जेड़ा फेर लवे पीर अली कोल फिर पाक मोहम्मद तो फिर पाक मोहम्मद तो उसकी लेना है दम दम में असा अली अली कहना दम दम हर में असा अली 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 कहना है दम दम हर वे असा अली अली। आओ मुसलमान भाइयों कौन अली दसना चाहना कौन अली अली पाक जनाबे वाला कूफे दी जामिया मस्जिद के अंदर जनाबे वाला जेड़ा वे के नमाज पढ़न जा रहे हैं पिछे एक यहूदी आया कहने लगा ए अली मेरा पहले सवाल का जवाब दिया जे फिर तुसी जाके अपनी नमाज अदा करिया जे। अली पाक का एक कदम बाहर दूजा कदम मस्जिद के अंदर सुनना जरा किदा ना अली है अली पाक की शान की जरा तोजो फरमाना पूरी तोजो फरमाना मजा लेके गल सुनना। अली पाक कहने लगे हाँ यहूदिया दस तेरा की सवाल कहने लगा है अमीरुल मोमिनीन दसो केड़े जानवर ने जेड़े बच्चे देंदे ने केड़े जानवर ने जेड़े अंडे देंदे ने। अली पाक कहने लगे जिन्हां दे कन बाहर ने जिन्हां दे कन बाहर ने ओ जानवर जेड़े ने ओ बच्चे देंदे ने जिन्हां दे कन अंदर ने ओ अंडे देंदे ने। ला तू हिसाब कर मैं नमाज पढ़ के आया नमाज पढ़ के आया। अली पाक ने नमाज अदा की वापस इसलिए यहूदी कहने लगा ए अमीरुल मोमिनीन बड़े बड़े आगे सवाल किया है बड़े आगे सवाल किया है लेकिन किसी जवाब नहीं दिता इतनी छेती जवाब किवें दे दिता जाए। अली पाक कहने लगे ओ यहूदिया दस तेरियां उंगलियां किनियां ने कहने लगा मेरियां उंगलियां 5 ने। अली पाक कहने लगे वो बिना सोचियो समझियो ही जवाब दे दिता मेरियां उंगलियां 5 ने। कहने लगा जी अली पाक ये 5 उंगलियां मेरे सामने रहिंदियां ने। अली पाक ने फरमाया ओ यहूदिया जिवें तेरे सामने 5 उंगलियां रहिंदियां ने अली ते होवे जिदे सामने पूरी कायनात रहिंदी अली ते होवे जिदे सामने पूरी कायनात रहिंदी। जबरील अर्ज कर होने मालिका अली पाक की बारगाह जाना चाहना मैं भी सवाल करना चाहना वा कौन जबरील हर नबी दा सहाबी जबरील कौन जबरील सारे फरिश्तियां दा सरदार जबरील मेरे हालिक ने जेड़ा वे के इजाजत दे दी कौन जबरील आके इंसानी मुसलमान भाई मेरा तोजो करना इंसानी शक्ल में अली पाक की बारगाह जाके कहने लगा अली एक सवाल मेरा भी है। अली पाक कहने लगे हर सवाल का जवाब मिलेगा तेरा की सवाल है अली जी दसो ना इस वेले जबरील किथे अली पाक दसो ना इस वेले जबरील किथे वे। अली पाक ने इंज निगाह उठाई है पहला आसमान दूजा आसमान तीजा आसमान चौथा आसमान पंजावा आसमान छठा आसमान सतवां आसमान हाता के सिदरतुल मुंतहा पता ए चलिया अली ओनू लांदे ने अगर सोना मदीने बैठ के अर्चा परचा दियां खबरां देंदा है ते जिन्हों आख्या जो लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी वो भी कोई मामूली नहीं अल्लाह ने अता कीता है मुस्तफा दा सदका मिलया है वो आसमान ते देख सकदा है। अली ओनू आंदे ने जिदी निगाह जड़ी आसमानां नूं भी पार कर जांदी देखा कि आसमान दे जबरील कोई नहीं मशरक मतलब शमाल जनूब जबरील कोई नहीं ये भी हिकमत से अली पाक ने फरमाया और सवाल करने वाले वो सवाल जबरील
میرے مولا علی نماز ادا کرے کہدا سہا کرانا کہدا صحیح کرانا ایک منگن والا مسجد نبی دے اعلان کردا کوئی میں نے حیرات دے کسے حیرات نہیں دیتی کہنے لگا اے سونے والے دی مسجد اے مصطفیٰ دی مسجد میں نے کوئی حیرات نہیں دینا حضرت علی نماز دے بچنے اینج اپنی انگوٹھی سٹی جس نے اینج انگوٹھی سٹی اشارہ کیتا لے جا ایڈا صحیح کرانا کہنا پوے گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 علی علی آخری بات اور گفتگو مکمل اور پھر تھوڑی دیر مزید ذکر علی علی کر کے اسی دعا دی طرف بڑی جلدی بڑھاں گے کہ شہادت دی جڑی خبر سی نا مصطفیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی عطا فرما دیتی یہ بڑیاں گلاں نے حاضر دیاں ناظر دیاں علم غیب دیاں علی پاک نے بہار ہوئے صحابہ کرام مصطفیٰ علیہ السلام دے نال پتہ لین گے تو بہت تیز بہار تو صحابہ پریشان ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اوہی جڑا جام شہادت نوش فرمائے گا مٹھے پہ گئے ہو لگتا ٹائم چوکھا ہو گیا اب میلہ لگ گیا ہوئے تو پوری رات لنگا چھڑ دے ہو تو ذکر علی وچ تھکے بیٹھے ہو چی بولو نا سبحان اللہ جی پوری توجہ کہ شہادت کی خبر پہلے مل گئی لیکن ابن ملجم وہ جڑا علی پاک دے کول آندا بھی ہے بہندا بھی ہے علی پاک نے پھر بھی پیار کیتا آج درس لے کے جانا ہے کہ رات او آ گئی کہ او رات ہے کہ رات نو نیند نہیں آ رہی کدی علی پاک حضرت امام حسن دے گھر کدی حسین دے گھر اور کدی آپ نے ویڑے وچ آج آسمان دی طرف دیکھا تے آسمان بھی رو رہے چند بھی رو رہے جی مسلمان بھائیو وقت گزردا جا رہا مسلمان بھائیو حتیٰ کہ تہجد کا ٹائم ایک پاسے حضرت امام حسن نے امام حسین نے چلتے مسلمان بھائیو جس نے مسجد کی طرف جائے راستے دے اندر مسلمان بھائیو بتگاں نے بھی روندیاں نے اینا بتگاں نو کیویں پتہ چل گیا کہ ہون والا وے اے بتگاں بھی زارو قطار روندیاں نے حتیٰ کہ مسلمان بھائیو علی پاک مسجد میں پہنچے نے مسجد پہنچ کے تہجد دی نماز ادا فرمائیے ایک کے بعد اذان دا ٹائم جس لے ہویا کہتے نے اے امام حسین آج فجر دی اذان دے مولا فجر دی اذان دے مولا فجر دی اذان حضرت امام حسن نے دیتی ہے کون امام حسن نے کنہ دا سر تو لے کے سینے تک مصطفیٰ دے مشابہ نے مصطفیٰ دے ہم شکل نے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال ملتے نے میں کئی دن مسجد میں علی پاک کرنے کے امام حسن نے اپنے بیٹے نے کو فجر دی اذان دو ادھر کربلا دی طرف نگاہ اٹھائیے ادھر امام حسین اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر نو کہہ رہے نے بیٹا فجر دی اذان دو فجر دی اذان سننا جانا الموتر جس نے جماعت جناب والا پہلی وقت مکمل ہو گئی ہے رکوع ہو گیا سجود ہو گیا سے کھڑے ہوئے سب جناب ایک طرف دشمن لئی جدے نا ابن ملجم جناب والا دو داریاں والا برچھا زہر علود جناب عبار کیتا نماز دی حالت میں کربلا دے اندر بھی امام علی مقام دے اندر سر دیتا ہے نماز دی حالت میں دیتا ہے ایتھے بھی جناب والا مولا کائنات تے اگر حملہ پہ آندا ہے نماز دی حالت میں پہ آندا ہے نماز معمولی شے نہیں پتہ چلیا اس نماز میں بچان واسطے نبی دی یال نے
بڑیاں نبی دی یاد نے قربانیاں پیش کیتیاں نے میرے کائب مولا کائنات حملہ ہویا اور زمین تے تشریف لے آئے نے حتیٰ کہ جناب والا 19 رمضان میں واقعہ ہوندا 21 رمضان آج سوچ کیتا جس لے جناب والا جنت پڑھ لیا کائنات لے آندا میرے دشمن نو مارنا نہیں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھ کے اے جڑا تربیت پان والے نے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے نے ذرا سنیا جے علی پاک نے کی فرمایا اوے میرے دشمن کو پوچھو کی کھانا پینا پسند کرے گا تو دشمن جناب والا کوئی بھی اپنے دشمن نو اس طرح محبت نہیں کردا دشمن نو آکھیا کی کھاوے پیوے گا کہندا مینوں میٹھا تے ٹھنڈا شربت پلایا جائے علی پاک نے حکم دیتا نرم بستر بچھا دے واسطے جڑا جو شربت دا انتظام شربت کون اپنے دشمن نو جناب والا شربت پلاندا ہے اے نبی دی بارگاہ وچ تربیت ہے آقا نو ہاتھ سے نہیں لانا جس نے مسلمان بھائی المتصر تو جامع شہادت جس نے نوش کیتا وہ دے بعد دشمن دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے میں کہ کوئی بھی کائنات وچ ایسا دکھا دو جڑا اپنے دشمن نو کھانے پیش کرے اپنے دشمن نو جناب والا نرم بستر پیش کرے اپنے دشمن نو پانی پیش کرے اسی تے معمولی جا جھگڑا ہوے قتل و غارت تک معاملہ پہنچ جاندا ہے اسی کسے نو معافی نہیں دیندے اسی برداشت نہیں کردے میں کہا اے علی اے علی اے علی جڑا اپنے دشمن نو بھی اور مٹھے شربت پلاندا پیا اج مسجد دا مولوی ہوئے نا امام مسجد بچیاں دا استاد ہوندا ہے وہ پیار نال بھی انج چٹولی لا دے نا تے اماں ابا آ جاندے نے مولوی نو مسیتوں کڈو کیوں انہیں ساڑھے پتر نو مارے ہے میں کہا واہ مولا علی نماز دی حالت وچ جنہ حملہ کیتا انہوں نے ٹھنڈے شربت پلاندے پیو سکھو نا اے بارگاہ جو سانو سکھنا چاہیے ہے کہ اگر کوئی مسلمان کولوں کوئی ہو جائے ہو تو چلو ایک ابن ملجم سی نا ایک الگ میٹر ہے لیکن ساڑھے کولوں کوئی ہو جائے آج دا درس ہے کہ در گزر کرنا چاہیے ہے یہ نہیں کہ اس سے ویلے لالا لالا پا کے در روڑا جناب والا پا کے در جناب انتقام دی اگ جڑی ہے وہ ساڑھے سینے دے اندر بھڑک جائے اور انہی دیر سکون نہیں ہوندہ جنہی دیر اسی بدلہ نہ لے لئیے میرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دیں دینا او دا مقام اچھا ہے لیکن معاف کرنے واسطے جگرہ بھی تو چاہیے دینا جگرہ بھی تو چاہیے دینا جگرہ وڈا ہوندہ تو پھر جڑا ہے نا معاف کیتا جاندہ ہے کئی بیٹیاں دی شادی ہوندی ہے نا تو چاچے مامے سے ہوندے نے بیٹی بیچاری دا باپ انج پگڑی لا کے تے انج سیر پیراں تے رکھ دیندا ہے تو پھر بھی آندے نے اساں نہیں ہونا او تیرے بغیر کیڑا شادی رک جانی ہے لیکن اے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے جڑا معافی منگن آ جائے نا رب آندا ہے تو بندیاں نو معاف کر میں تینوں معاف کر دیاں گا تو میری مخلوق تے رحم کر میں تیرے تے رحم کراں گا جی یہ چیزاں سمجھن والیاں نے دعائے کے مالک آج دی پروکار پر انوار حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے یہ مختصر جڑی حاضری میں پیش کیتی ہے مالک ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے ان مزید اسی عبادت نو چار چاند لگے کیونکہ علی پاک دا نام لینا عبادت جڑے نہیں